Takut putus, Miss. Besarnya, Miss. Pelan-pelan sekali, guys. Alhamdulillah, guys. Ikan apa ini, guys? Ini datuknya, guys. Oh, tahan, Miss. Ayo, Miss. Awas, Miss. Awas, Miss. Awas, Miss. Ikannya berontak, guys. Ayo, Miss. Ayo, Miss. Ayo, Miss. Bujur-bujur ikan, Miss. Sanggup kada, Miss? Mau kada sanggup, suruh amankan di belakang. Ayo, guys. Besar, guys. Ayo, Miss. Ayo, Miss. Cepat, Miss. Cepat, Miss. Cepat, Miss. Cepat, Miss. Awas, Miss. Nah, besar, guys. Lengket, guys. Awas, Miss. Awas, Miss. Awas, Miss. Patah 3 dia. Aduh. Dobeng lah. Kuy. Kenapa ini, guys? Kenapa ini, Mas? Mas. Kasih tuh. Besar gana. Hilang kepala kumis, guys. Apa yang menggatar?